चुनाव के नतीजे के घोषित होने के बाद भाटपाड़ा बैरकपुर क्षेत्र में देखने को मिली राजनीतिक हिंसा, जहां पे आम लोगों को झेलनी पड़ रही है परेशानी। यह घटना 17 नंबर वार्ड, 13 नंबर गली, 11 नंबर बाड़ी में पेश आई, जहां की रहने वाली सालेहा बीबी कह रही है कि तृणमूल के कुछ लोगों ने उनके घर पर बम फेंका और उनके लड़कों को जान से मारने की धमकी दी। यहां तक कि सालेहा बीबी का यह भी कहना है कि मीडिया के सामने भी वो धमकी देकर जा रहे हैं कि हम जान से मार देंगे, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। जैसा कि हम आपको तस्वीर में दिखा पा रहे हैं, ये भाटपाड़ा पुरानिया तालाब इलाके की तस्वीर है, जहां पे दीवार पे किस तरह से बमों के छाप है और घरों में जो है बम से फूटने के बाद जो है आपको टाली वगैरह गिरी है, उसके टुकड़े नज़र आ रहे हैं। इलाके में फ़िलहाल तो पुलिस तैनात कर दी गई है, मगर इलाके के लोग अभी भी डरे हुए हैं। ये घटना भाटपाड़ा से सामने आई है। आइए जान लेते हैं जिस वार्ड में ये घटना घटी उस वार्ड के पार्षद का क्या कहना है और जिसके घर में ये घटना घटी उस व्यक्ति का क्या कहना है। पूरी खबर देखते हैं न्यूज़ लाइन कोलकाता से। ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम पुरानिया तालाब। हाँ, पुरानिया तालाब 13 नंबर गली, 11 नंबर बाड़ी। घर में बम फेंका है? कितना बम फेंके? 4 बम फेंका है सर। क्यों फेंका? हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमारा वोट है, जिसमें मन करे उसमें दे दे। हाँ, हमारा इच्छा एक वोट है, हम जायज़ वोट अपना जिसमें मन करे उसमें दे दे। यही मारने खातिर एक लड़का 2 दिन के लड़का के, बड़ा लड़का के धरा था, लोग किसी तरह बचा के उसको अपना दीदी कने भेज दिए। कौन लोग मारा बम फेंका? बम काला बाबू और बादल। वो लोग कौन पार्टी करता था? वो टीएमसी करता है। टीएमसी करता है? धमका के चल गया? हाँ, धमका के का चला गया, घर पे मार दिया। और क्या बोला कि बड़ा लड़का के बोल रहा है कभी भी आएगा तो गोली मार देगा। छोटा लड़का भी है, अभी भी चेता के जा रहा है। लोग मीडिया वालों से बोल रही है जान से मार देंगे। मीडिया वाला बोले तो? हाँ, बोल रही है, मीडिया वालों के सामने बोल रही है जान से मार देंगे। देख रहे हैं मीडिया वाला कितना बचा रहा है। पुलिस वाला है? पुलिस आया तो चला गया। डर है आपका? बहुत डर है। वो लोग कभी भी दुर्घटना कर सकता है। कहाँ नुकसान हुआ? हाँ, नुकसान क्या हुआ? नुकसान हुआ, मार रहा है, दिन को मारा, रात को बम मारा। यही वोट चलाते हैं, विधवा औरत है। चाहते हैं आप? क्या इंसाफ चाहते हैं? इंसाफ हमको मिलना चाहिए, गरीब आदमी, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। आप कोई पार्टी करता था? कोई पार्टी नहीं, हमारा वोट है, हम ये वो वोट है, हम जहाँ इच्छा तहाँ दे दिए। हमारा जायज वोट है, हम किसी को दबाव में वोट नहीं दिया। हमारा मन जिसमें मन किया उसमें दे दिए। आपका नाम? सालेहा बीबी। বলছি ভোটের ফল বেরোতেই মানে সাধারণ মানুষের উপর হামলা, বিজেপি যারা ভোট দিয়েছে তাদের বাড়িতে বোম। আপনার ওয়ার্ডে सबसे आगे बोली कि আমাদের ক্যান্ডিডেট ব্যারাকপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের ক্যান্ডিডেট পার্থ ভৌমিক কালকে ব্যাপক ভোটে জিত হয়েছে, তাতে আমরা ব্যারাকপুরবাসী খুবই খুশি। আর এই যে বমগুলি বা মানুষের উপরে যে অত্যাচার যে আপনি জিজ্ঞাসা করেছেন, सबसे आगे बोली कि আজকে বিদায়ী সাংসদ যে অর্জুন সিং, এ সারা জগতিকে রাজনীতিতে যে বমগুলি, মার্ডার থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু করিয়েছে, কিন্তু পার্থ ভৌমিক একটাই চীজ বলেছে कि ব্যারাকপুরকে আমরা ব্যারাকপুরকে শান্তি চাই, গুন্ডারাজ শেষ হওয়া চাই। শান্তির জন্য কি বোম পড়লো কাল? শান্তি আজকে এই জন্য বলছি, বোমের ব্যাপারটা যখন আপনি বলেছেন, আজকে এই অর্জুন সিং, যখন অর্জুন সিং এর সব কাহিনী শেষ হয়ে গেছে, অর্জুন সিং এর আর কিছু নেই, জমিন থেকে মাটি সরে গেছে, এ নিজের টিআরপি বাড়ানোর জন্য, নিজের কেন্দ্র বাহিনীকে আর আমার প্রোটেকশনের জন্য, যেহেতু আমার আর কিছু না, আমি প্রোটেকশনের জন্য এইসব নিজের লোক থেকে বম চালানোর চেষ্টা করিয়েছে, বম চালিয়েছে। টালির বাড়িতে বোম পড়েছে, 4খানা বোম পড়েছে। সেটাই তো বলছি, আজকে আমাদের পার্থ ভৌমিক একটাই চीज বলেছেন, গুন্ডার আজকে শেষ করবো। আর সবচেয়ে বড় চीज আছে কি, ইলেকশন কমিশন আন্ডারে আজকে পশ্চিমবাংলায় কি ভারতবর্ষ এখনো পর্যন্ত ইলেকশন কমিশন আন্ডারে আপনাকে তো বলছি, এই অর্জুন সিং আজকে সিআরপিএফ প্রোটেকশন বাড়ানোর জন্য আজকে এইসবগুলো নিজের ছেলেকে দিয়ে এইসবগুলো করাচ্ছে, যেহেতু কি আমরা বাঁচি আর আমার প্রোটেকশন মিলুক কি আমরা সেতে বাঁচি, এই জন্য এইসব অর্জুন সিং নিজের লোককে দিয়ে বমগুলি চালাচ্ছে, তালের উপরে বম ফেলাচ্ছে আর বদনাম করছে তৃণমূল কংগ্রেসকে।
তৃণমূল কংগ্রেস একটাই চেয়েছে ব্যারাকপুরে গুন্ডা রাজটাকে শেষ করব। আর এই ইলেকশন কমিশন সরে যাওয়ার পরে এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ব্যারাকপুর যে অশান্তি ছিল, অশান্তিতে ভুগছিল, সেটাকে শান্তি আমরা 100% আমাদের এমএলএ সোমনাথ শ্যাম, পার্থভূমি সবাই মিলে আজকে ব্যারাকপুরকে একটা জায়গায় নিয়ে এসছে। আর এই ইলেকশন কমিশন এসে গেলে পুলিশ প্রশাসন হাতে যখন চলে আসবে তখন একটা ব্যারাকপুরকে আর পুরোপুরি 101% শান্তি করে দেওয়া হবে। এখনই আমাদের হাতে কিছু নেই, মমতা ব্যানার্জির হাতেও কিছু নেই। এখনই সেন্ট্রাল ইলেকশন কমিশন আন্ডারে সব কিছু আছে। আপনি জানিয়েছেন আপনার বাড়িতে ঘটনা ঘটেছে কাল? আমার ওয়ার্ডে আপনাকে তো বললাম, আমি সব জেনেছি। রাত্রিবেলা সকালেও আমি গিয়েছিলাম, ওয়ার্ডে গিয়েছিলাম, লোকের বাড়ি গিয়েছিলাম, আমি গিয়ে জানলাম। কিন্তু আপনাকে তো একটাই কথা বলছি, আজকে অর্জুন সিং নিজের টিআরপি বাড়ানোর জন্য, নিজের সিআরপিএফ ফোর্সের বাড়ানোর জন্য এইসব নিজেদেরকে ছেলে বোম চালাচ্ছে, গুলি চালাচ্ছে, লোককে মারছে। আমরা কোনোদিন কাউকে এখনি পর্যন্ত মারার আমরা কোনোদিন ছক করি না। আমরা একটা শান্তি চাই। আপনার নাম? আমার নাম মনোজ কুমার পান্ডে, ওয়ার্ড নম্বর 17, কাউন্সিলর।